कांग्रेस आमरण अनशन हईजा और नारी निर्यातना घटना बढ़ुथिबारु एहार प्रतिवाद करी कांग्रेस अनशन राज्य में गणदुष्कर्म कमी नाही हईजा भी गोटे जिलूर आउ गोटे जिला को व्यापार लगी 15 दिन भितर 11टी जिले में व्यापार लगी हेले सरकारी अधिकारी माने सरकार वर्षपूर्ति में माति जेते कंपनी अच्छी से महिला पानी नदी को छाड़ुछन जितेबाला महिला पानी नदी को छाड़ुछंती शिल्पायन जोगु बहु लोक असुविधार सम्मुखीन होइछंती पानी जनित रोग व्यापिलाणी सरकार से निघा नाही तथापि सरकार शिल्पायन करने को आग्रह प्रकाश करिछंती मेडिकल रे रोगी को चिकित्सा पई डाक्तर और स्टाफ नाहांती वर्षे भितरे 65 जन महिला गणदुष्कर्मर शिकार होइछंती बारिपदा महिला घरू तांको टेकी नहीं गणदुष्कर्म करागला महिला को मध्य मारी दिया जाउछि मुख्यमंत्री पाखरे समय नहीं पुरी रे जहा हैला सेथिपाई दायी किए गोपालपुर रे लज्जा हैला एथिपाई मोहन सरकार दायी एहाकु नहीं कि अनशन जारी रहिछि तबे एहा ने अधिक आलोचना करिसेंती भुवनेश्वर रिपोर्टर चिन्मय महापात्र। जार प्रतिवाद रे आज कांग्रेस आमरण अनशन करुच्ची कांग्रेस भवन सम्मुख में सीधा सड़क लिखिं जे राज्य में बीजेपी शासन रो 1 वर्ष पूर्ति जो पालन कर बीजेपी सरकार ता विरुद्ध रे जो 1 वर्षर जो प्रतारणा होती ता विरुद्ध रे कांग्रेस आज आमरण अनशन करछि पीसी सभापति नेतृत्व में कांग्रेस वरिष्ठ नेता माने एवं कांग्रेस पूर्व जो शांतिपूर्ण अनशन करुच्ची से अनशन सीधा सड़क आप चित्र देखुवे जे कांग्रेस वरिष्ठ नेता मैंने अच्छा पीसी सभापति तार नेतृत्व नौ आम आलोचना करवा जे कौन मुख्यतः आज प्रधानमंत्री जितेबाला ओडिशा गस्तर आसुच्चंती कांग्रेस अनशन दौर कौन वार्ता दौरान कारण आप दुईटा कथा कहते गोटे से महामारी होइजे ता सहित नारी निर्यातना महामारी एवं नारी निर्यातना गोटे पटे महामारी रे 11टा जिला को व्यापी सारा आहरी अन्य जिला को भी व्यापुची वेस्टर्न ओडिशा सदर्न ओडिशा को भी जाऊँगी 5000 अधिक लोक आक्रांत होती 26 जन अधिक मरी सारे प्रश्न उठुची एमाने संविधान एवं राज्य केन्द्र समवेदना पाइबार हकदार कि नुह एमान को दृष्टि आकर्षण होबार आवश्यकता अच्छी कि नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एमान को पाक जीवा कथा कि नुह जनक पाक जातु एवं प्रॉब्लम को बुझापी चेष्टा करूँ जनकर प्रॉब्लम बुझे बोले 4.5 कोटी लोकंकर प्रॉब्लम बुझीपारे सेपटे नारी आमर जनसंख्या होची ओडिशा राज्य रे 2 कोटी 35 लाख रु अधिक नारी निर्यातना रे 65,000 महिला एवं शिशु निखोज ए गोटे वर्ष रे बीजेपी सरकार रे 20,000 उपरे निखोज एवं 65 गणबलात्कार 1600 रु वर्तमान 2,000 ऊपर को नारी निर्यातना पहुंची सारानी वुमेन एट्रोसिटी पहुंची सारानी गोटे नारी पाक को गोटे निर्भया केस रे मोदी जी केते चित्कार करते विरोधी दल केते चित्कार करते गोटे अंजना केस रे आज शह शह अंजना एवं निर्भया आज दुष्कर्म शिकार होती गणदुष्कर्म शिकार होती गोपालपुर रे जो हैला गोटे छात्री प्रति 10 जन गणबलात्कार कले प्रधानमंत्री हृदय टिके भावना नहीं मुख्यमंत्री हृदय टिके भावना नहीं से माने गस्त करें जातु से माने 2036 रे कौन करेंगे से कहवा पूर्वर 2036 बहुत दूर अच्छे आहरी 11 वर्ष अच्छे एबे जो माने सफरर लोक जो मान को एबे न्याय दरकार जो मान प्रति एबे सरकार ध्यान आकर्षित हबार कथा से ध्यान आकर्षण करी एमाने जानतु ठीक ठिया हूँ लोक संपादित लोके समवेदना जनबे ए मुख्यमंत्री ए प्रधानमंत्री लोकंकर सिंपाथी चाहते ना अहंकार गर्व एवं आमे ताड़ी देलु ओडिशार धन को 70 लाख टंका इन्वेस्टमेंट कर लक्ष कोटी इन्वेस्ट करंतु कि 50 लाख कोटी इन्वेस्टमेंट करंतु इन्वेस्टमेंट जदि पीवा पानी रे दिसिबो नाही लोक को स्वच्छ पानी दिया जाई परिबोनी
ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ହଇଜାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଅବଳାକୁ 10 ଜଣ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ଲାଗି, ତୁମେ କି ସରକାର ହେ? ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଏତିକି ବି ତୁମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମେ 2ଟା ଜାଗା ଦେଖା କରା ଆସ, ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର। ଆମେ ତ ଘେରାଉ କରିନୁ, ଆମେ ତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଅନଶନର ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଉପବାସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଯେ ଆମେ ମହିଳା ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କଥା ଓଲଟି ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ, କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବେଶୀ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସହ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, 25 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ତଳର କଂଗ୍ରେସ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳର ଫରକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନାରେ କ'ଣ ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନା କେସରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟା କେସରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଜନା ଏବଂ ନିର୍ଭୟାକୁ ଆପଣମାନେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଗୋଟେ ଚିତ୍କାରରେ କମ୍ପିଥିଲା ଗଗନ ପବନ, ସେଇଟା ଆଜି କହୁଛ ତମେ କି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ଅହିଂସାରେ ଅଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ତାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ 2ଟା କଥା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଇଜା, ଗୋଟେ ମହିଳା। ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ସରକାର କରୁନାହିଁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ହେଇପାରେ ମୁଖ୍ୟ, ନାରୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଟେକଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭି ନିକଟରେ ଯାଜପୁରରେ ପଦେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଲୋକମାନେ ନାରୀ ବାବଦରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ନିଖୋଜ ଆଉ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟରେ 4 ବର୍ଷ କାଳରେ। ତ ସେସବୁ କଥା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି କନସର୍ନ ନୁହଁ ମହିଳା ପ୍ରତି, ହଇଜା ପ୍ରତି ବିଜେପି ଆଦୌ କନସର୍ନ ଦେଖାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ହଜାର ହଜାର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ହଜାର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା, ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ମରୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ହଇଜା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ସେମାନେ ନାରୀ ସମ୍ମାନର ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ବସିଲୁ, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ ବେଲେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏମାନେ କି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଏମାନେ ମଣିଷ କି କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମାନେ ହଇଜା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାବନା ବିଚାର କ'ଣ, ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ। ଆମେ 2036ରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି, 36ରେ ତମେ ସରକାରରେ ରହିଲେ ତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା ସରକାର ହେବ କି ନ ହେବ, ତମ ହାତରେ ଥୋଡ଼େ ଅଛି ଯେ ତମେ 2036ର ଭିଜନ କହିବ। ଆରେ ଆଜିର ଭିଜନ କହ ନା, ପିଇବା ପାଣି ଦିଅ। ଆପଣ ତ ହାଉସ୍ କମିଟି ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଶୁଣିଲେନି, ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଥାନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଜି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଫଳ ହେଇଛ ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଜାଡ଼, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ଜେନା ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କହୁଛି ଆପଣ बिल्कुल बीजेपी कहबार किसी नैतिक अधिकार नहीं, ये जे आज भी चाहिए आम 50,000 लक्ष लोक आणिकी प्रधानमंत्री गस्त करे आम विशृंखलित परिस्थिति सृष्टि कर पारिथांतु। कांग्रेस श्रृंखलार विश्वास करे, तार नेता राहुल गांधी मध्य श्रृंखलार विश्वास करती। आम ये कार्यक्रम को नहीं अनशन रे बसीचु, आम एक वार्ता देवाई चाहूँ ओडिशावासी को, भारतवासी को जे जेतबळे 5,000 लोक आक्रांत वर्तमान हो जाए, जेतबळे 17 जन
लोक हईजारे मृत्युवरण कर सारे सरकार मानवा बाध्य है एवं जितेबाला गोटाए पर गोटाए जिला 15टा जिले में हईजा व्यापिलानी एवं जितेबाला गण दुष्कर्म सारा राज्य में व्यापी गलानी महिला दुष्कर्म गण दुष्कर्म एवं छात्री मानक दुष्कर्म गतकाली मुझे केउझर रे दुष्कर्म शिकार होती जड़े छात्री गण दुष्कर्म शिकार होती जो भाव में मर्डर कर दि जाइए एवं गोपालपुर घटना आप जानते से भली शह शह घटना प्रतिदिन घटुची एवं प्रशासन नीरव हो जाइए आईन श्रृंखला राज्य में बिल्कुल नहीं कहीं कौन परिस्थिति रे ताकू ग्रहण करने अवस्था आईन श्रृंखला व्यवस्था को पुलिस बर्तमान चिंतार भी रखी नहीं एवं यही जो विपर्यस्त अवस्था देखा देइछि एवं गोटे पक्षरे चाषी हताश गोटे पक्षरे आज दिन में जो आसुच्चंती उत्सव पालन करने माननीय प्रधानमंत्री ये वर्ष 6 थर आसिले कोटी कोटी टंका व्यय होउछि रोड शो करुचंती एवं कौन देइचंती ओडिशा को स्पेशल पैकेज देइचंती बिहार को स्पेशल पैकेज देइचंती आंध्र को एवं ओडिशा राज्य को कौन देइचंती प्रधानमंत्री कहीं 6 थर आसुच्चंती आसबार फल कौन मिलूँ लोक मान एवं केवल यात्रा करुँच भोट पाइबापी जितेबाला कहते ऑपरेशन सिंदूर होती ऑपरेशन सिंदूर तो जहाँ होती आतंकवादी कुआड़े गले केमिति 26 जन लोक मुंडरू जड़े भौणी मुंडरू सिंदूर पोछि दिगला एवं से सी कुआड़े गले खोजिक पाइले नहीं से राहुल गांधी जाकि बसचंती किंतु से जगह पहुंचती विदेश आसिकी ये सीधा सड़क भाव में जाकि भोट प्रचार कर प्रधानमंत्री।